Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun sayyidul khalqil ladzim tala'at min nurihil ardu was sab'us samawatu asra bihillahu min ardil hijazi ila anqabbalat na'lahul hujbur rafi'atu dzakal habibul ladzi tarju awatifahu wa birrahul khalqu ahya'un wa amwatu. Alhamdulillah alladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para guru ngaji, tokoh agama, tokoh masyarakat sama tujuanah sebutan kaula amul jaki wan nakhussu bi dzikri langkong-langkong dak salerna semulja Kiai Haji Abdurrahman Soleh, juga Kiai Haji Abdul Syukur Alwi, Lora Ahmad Jazuli, seteja para tokoh, Bapak Kepala Desa Ustadz Fauzi Rahman, dan setuju tokoh selain saya tak bisa ten kula sebut asma'i pontong setonga tanpa mengurangi rasa hormat ben takdim badan kaulah dak beliau setuju. Tak lupa juga setuju pengurus takmir remas Masjid Asy-Syuhada Jambi Asem Kak Dinto sama tejenah si badan kaulah amul jaki. Juga tak lupa hadirin hadirat muslimin wal muslimat hafizakumullahu jami'an. Malar manter ponapa Kak Dinto ampun seeka atorakin kau leben panjenengan sedaja niat amolot bisa jadi sebab baabeun Kak Dinto pamilawah syafaata Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi sebab kau leben panjenengan dadi orang si ontong, dadi orang si selamat dunya langkong-langkong neng akhirat. Asyukur kaula panjenengan bisa akin bangkin bulan Maulud tahun mangkin malar manter sedaja si hadir Kak Dinto sareng Gusti Allah ki pada pak boleh ka bulan-bulan Maulud tahun-tahun si bekal datang dalam keberadaan saya lebih saya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah Kak Dinto ten gula ketiga kalinya ampun molotan ning Masjid Asy-Syuhada re 3 tahun gula pon ning kanto. Cet caepon Ustaz Abdurrahman dimin sing ngatorin gula barapaan sakit hi guru. Ngatorin gula anu caepon panitia. Dua mau balik cet pentahun na Kak Dinto ajunan si tetap selain ada hente jan. Jadi gula kontrak ning kabe kanto yu. Tak tahu sampai bila tahun berapa napa 5 tahun napa terserah pun sampai kiamat kan. Alhamdulillah seneng kaula bunga kaula akin pangkin 3 tahun berturut-turut molotan ngisi kanto apangki boleh sareng bu ibu muslimat seneng kula ngabasa kimbian yu keni ka kudu ngarot perot mbian kon katon do pada rem mbian ni ka mari jelok melok-lok yu. Para Rabu sebutan kaula amul jaki Gusti Allah ada bu dalam Al-Quran qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Gusti Allah ada bu katakanlah wahai Muhammad dok ka ummatah beun kapi bi fadlillah kalaban fadilah kalaban paparing nikmat anugerah dari Allah bancukan kalaban rahmat dari Gusti Allah fabidzalika falyafrahu. Kalaban rahmat kalaban paparing dari Allah esok aja bi Allah Kak Dinto pakon falyafrahu berbanggalah
berbahagialah nang seneng arasa bunga. Napa paparing rahmat si paling raja si paling hi Allah ka kula panjenengan sobung boleh wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lahirna Nabi Muhammad, badana Nabi Muhammad kak dinto merupakan paparing rahmat si paling raja si paling aki Gusti Allah, rahmatan lil alamin, rahmat bagi sedaja alam, rahmat bagi sedaja makhluk. Melana tak heran kula mun masuk bulan Maulud kak dinto reng orang ni ka eman kak diman amulot bu, amulot kapi pejabat amulot, si beni pejabat amulot, orang soki amulot, reng tak soki amulot, cerak si tua si nguda amulot, si abojeng amulot, si meler tak abojeng amulot. Iya ni gamen molotan malah je tak tahu abojeng nang ada biasa jadi harapa benyawa boon ro biasa mak sobung tong gentong kan sobung kan lagi. Oh ni kebanyak yang hadiah nak apaan re? Hadra apa? Ini, jangan kula hadra. Cobik ro masih wah, pada kok. Ni kak cukan paling ni. Oh ki tahun baru sofa ki ya masih. Kula mau nyunjung boleh tahun datang mik hadiahna sepeda motor and mik minta kupon ki kula paling ni. Mik kening kula mik. Banyak hadiah nampian. Ada isi tak dan tak bianjat mulai gila. Kenikam tentang ngabas ke kula ngabas desa kapiyo. Tahu kok deh orang dina rentar dina bolan madari ya kan sahabat di budi bibat tinggi malah tak mulai bian. Jadi sedaja orang kat dinto ketika masuk bulan Maulud amulot kapi. Saya kamma boy bon. Meriah bulan Maulud kat dinto meriah. Kau leben panjenengan mun lebet setong daerah setong kenengan mesti benar kula terutama undangan benare, onjangan benare, ngelebatin setong tisah, setong tempat, mesti pada suaranya orang nyerakal ya Nabi salam. Banyak tak laku, tak siang, tak sore, tak malam. Kapi amulot, meriah ongku cet menmolotan ni. Lebih meriah daripada hari-hari lain nah. Agustusan meriah, mungkin bener meriah. Upacara, apa boleh 2 tahun terakhir ni kesobung pun. Upacara apa ni? Gerak jalan tak ada lah jabak corona. 17 Agustus meriah upacara enten tak meriah mencan kula si upacara paling pejabat nak kena sekolah si lain dah mah aja leker nang ibeng kontedung tak meriah tak kapi merayakan takbiran ya gi dia gi meriah jan orang tak meriah jan si meriah kalau nang luar takbir keliling eson roy dul jedul nang masjid kedua si takbir kun salah kedua si posepo jai ke takbir kedua kedua ini sampai sobu Allahu Akbar lok je sampai sobu tu ada geger tak bojeng bah lah ni kamun tapi mun bulan Maulud satu je kat dinto amulot satu je kat dinto tero ngormata ngaku-ngakina bulan kelahiranna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam macam-macam pun kula seumur odi selama onjengan puru bulan Maulud ni kah oleh berkat esena buah markisa buah markisa ni kabas kul oning markisa kur just jus nabaan kur rasa tahu mulutan berdua buana mari bulan mulut gemet lah ada tak kira beda je lah makanya mulutan ni ka jakan jahadra ni ka mon bulan mulut pas semangat pas sehat pas hujung apa pong bulan mulut terus gerus mari jadi tak ada lah nak sepe larang-larang lah bulan Maulud ni kan mulut kapi orang you mulut kapi wak buan boleh terus tepu masuk ke masjid menmulutan masuk ke masjid kacang jagung orang nyambi ni kah king tak ada si nyambi reba ke masjid king bireba ni buat tampilin benda mirambian luar biasa mulut ni kah napa boleh bangsa kiai waduh mun bangsa kiai lagon na bulan Maulud pun keberek ke timur ni tak temu aran apa keberek ke timur ke dojo kalau dah pindah undangan onjengan misalnya bendung telok beda telok acara mari maghrib dina mari isyak tempat lain mari jeria konsangan tempat lain boleh ni kayak pal ben panitia yu mun kiai ni kayu undangan misalnya mari maghrib ampun berdeka di magi ki si acara pertama ampun acara magi pal ampun las dari mak ya berangkat pun
ampun dapat kamar, mari kerja, nelpon, mari kerja ngechat. Mun gule bang kanika, mulai bila kerabing kau benjong ni kabi gule. Mai rekan bajar rang, main pon telponan melolo mulai gule. Kadang pindah ke tempat lain, paksa deur biton, punten tak usah deur, jan gule. Abdi nampon karenanya bagi, tak nyaman gule lagi. Ada gule, deur. Telpon mi pon dia kadang. Pal gule, tak kerja leken tak kerja. Ngalih ka setong tempat, tak kerja leken tak kerja. Nih kepon lagon na para kiai mun masuk bulan Maulud luar biasa pun. Nih kasadaja bentuk hubungan masyarakat kau leben panjenengan sadar otak punten dalam ati na kadinto beda rasa mahabbah, beda rasa cinta dekat Gusti Kanjeng Nabi. Mesti pun sadar otak punten semeler termasuk semeler. Meler tak tahu apa hujung, tak tahu apa sah. Keng mun molotan perak. Amolot nyerakal macagia solawat lah. Ni ke menunjukkan bukti bahawa dalam diri kau leben panjenengan beabeen kak dinto beda rasa mahabbah, beda rasa cinta dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa saya harap kalau benda molot akat dia melemangkan kak dinto. Setuju orang amolot merayakan molot hari kelahiran Gusti Kanjeng Nabi, saya harap sobung boleh syafaat beliau. Pertolongan beliau itunya langkong-langkong pagi nang akhirat keni kasi pentapon keni kasi sopre sare subung boleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi itunya langkong-langkong akhirat karena beliau kadinto ada bu syafaati li ahlil kabairi min ummati tang syafaat ria biingko diperuntukkan bagi tang umat si banyak dosana banyak ngelakoni dosa min ahlil kabair sekalipun ahli dosa-dosa raja abdina ngijoan abdina ngin apanya mana bu mabuan meloloh abdina azina meloloh cek putus asa cek berkecil hati kor embian pak esto ongku ka Gusti Kanjeng Nabi insyaallah kalau ben panjenengan tonton bi Gusti Kanjeng Nabi nuju dak jalan swargana Allah ni keseyarep syafaat beliau sobung boleh bon kun Gusti Kanjeng Nabi seyarep mun abe ngambuki amal tibi tak bisa tan ngambuki amalan tibi termasuk surga tak bisa tan ngambuki bajeng abe tak bisa je cek bajeng long bulong kata subuh bajeng zuhur kelepain asar bajeng maghrib bajeng isya kelepain boleh long bulong bodoh si lonyo bah ada sekali tak bajeng je beda iya bajeng bener lima bakto na bajeng keng tak husuk sekali pikirna kacau melolo contoh misal ni kan mun bajeng kuda na beruk setan penter kuda manusia terutama bajeng kunci kontak sepeda motor elang sare telot jam nyari tak mau nemu sambil bajeng Allahu Akbar ngak bah aboh iya sabat ning beban kotang tang bini ro bingkoi bah nja arah apa kontak mai sabat beban kotang enggak nih kabila bajeng tak bisa kualitasnya di bawah standar kepimun baabeun tak bisa ngamboki kini kata puasa do puasa boleh isoro 30 hari ngalak seminggu puasa bila telah sandak mengada angkui BHS tak bisa ngamboki amal tibi ni kata harap kau leben panjenengan sabung lain Gusti Kanjeng Nabi beliau gak linto sengagungi syafaatul udma syafaat teragung syafaat se bisa nolong kapi makhluk baki nang akhirat cuma Nabi Muhammad faqon nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami Nabi Muhammad kedudukan beliau faqon nabiyin di atas para nabi-nabi selain tak bisa Nabi Muhammad derajat paling tinggi in fajjarul yambu Musa minas sofa fa ahmadu arwa min anamilihir rokbah mun Nabi Musa mukul beto dari beto kak bisa makalor aing teti sumber aing maka Nabi Muhammad lain boleh yuk Nabi Muhammad kak dinto dari kerikiin beliau bisa makalor aing bisa nginumi para sahabat lambok si pernah kekurangan aing pernah kehausan ini kan Nabi Muhammad mun Nabi Muhammad Musa betul pokok teti sumber Nabi Muhammad tak usah buat repot kerikiin beliau bisa makalor aing wa in kallamal amwat Isa ibn Maryamin fa ahmadu fi yumnahu sabbahatil hasbah
Mun Nabi Isa bisa apun tabi orang mati, Nabi Muhammad lain boleh. Mun orang mati kan asal lah jet awal lah jet orang odi indi nyaba bisa abenta di akal mati ya jaga abenta bi Nabi Isa bisa. Mun Nabi Muhammad kan makhluk mati, benda mati, tandi nyaba tandi akal tak bisa abenta jet dari cipta akibi Allah benda mati bisa apa benta bi Nabi Muhammad. Napa contohnya belikir beto kerikil mun etekku Nabi Muhammad neka atas bi subhanallah 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 neka kerikil. Bahkan para sahabat mireng nambah tasbina para tasbina belikir beto si etekku sareng Gusti Kanjeng Nabi neka Nabi Muhammad luar biasa beliau neka si yarab kula ben panjenengan pertolonganna beliau bajut umat Nabi Muhammad re aja macam dabuna Said Muhammad Al-Maliki beda telok tingkatan saya paling maba umat Nabi Muhammad zalimun li nafsi dosa melolo si ilakoni tak abajeng tak puasa tak maca Quran tak ada remah tak ada lonyo tak abajeng je puasan je maca Quran tan dosa melolo benar jaga tedung kulaku kol belu beni subuh kol belu bah jaga na salah dia langsung dem emo ntar kakan dengar aja mah mandiin aja mah abang jago je ampun bang jago mandiin yang siangan sekoni ya tu biasanya mari ngatu jam sore ngalle bah ntar kata kel sabe apa nganduk theur agar budak theur naji tagar yang dok melolo theur lemah main sodor mole main sodor nombak si bini bah ngak jeri lah kau lah benar lah main mak kau apa na bayu itu mbak melolo lah lah ako na nga jeriye benar ngatu ajam ngatu dor main sodor nombak si bini tak bojeng tak beda sih ngak genika lah ako na benar umat Nabi Muhammad ni ka beda tingkatan nomor 2 nga tengah debu Nasid Muhammad ada nga tengah re bagus enten coba nginten umat pananggung re nya umat sima pausangan ada apa iya kadang bagus kadang coba mun kadang bagus wow istiqomah subuh sampai isya 5 waktuna ajamaah ka masjidina asyuhada tapi mun kadang komat gini ka kadang error pak bulan bre tak bejeng sekali pak teng helap aja berarti ya lah helapan mun umat si nomor 2 ni ka malam tengah malam jaga pak uwi sih ngala uduk tahajud perak malaikat nyatet lah alhamdulillah pak uwi tahajud ya kelakun malam tengah malam jaga boleh ngala uduk boleh paling bawi ke jeding terus cantum antara kami mari kami aja leker boleh dedung mat ko matan ko si nomor 2 re enggi kebenyaan ko lebih bian ngak kenika termasuk ngak kenika mun kadang husu abojong nyaman mun kadang husu derma 2 rakaat subuh tambahin bah abojong bi kompo ya Allahu akbar ya cong subuh 2 rakaat iya ji can sapa ban jadi pengiran je nyatanya lagi kok je nak embare setia teng nyaman nak bojong jong teng husun dalam maji nyimbu kok nak kok si wah matawa nyimbu ada maji berapa ji 10 rakaat jong jelap mahelap para tak bojong mun ngak geni kebiasaan pun kapan lah 2 deh mun kadung kenceng nambah kata ning dide nikah tipe si nomor 2 umat muktasid pertengahan si nomor 3 napa sabikun bil khairat umat si paling bagus amalan na bagus contohnya sirah orang-orang soleh aulia wassolihin orang soleh ni kada waktu kiai orang biasa tani lakona tani pun tapi ibadah na mapan ka orang mapan akhlak ka mapan ni ka insyaallah minas solihin termasuk orang-orang soleh neka si tingkatan paling tinggi jadi umat Gusti Kanjeng Nabi ni ka macam-macam bahkan beliau ka dinto esetong hadis pernah cerita panjang lebar neka tentang syafaat pertolongan beliau hadis kak dinto dikenal dengan hadis syafaat hadis syafaat hadis pertolongan pagi dawuh Gusti Kanjeng Nabi ketika kak disa Gusti Kanjeng Nabi ada orang para sahabat tiba-tiba beliau ada bu ana akramu khalqillah ala Allah engkau paling bagus paling muljana makhluk ciptaan Allah atadrun bimadalik tahu ban mangajria ajarita pas Gusti Kanjeng Nabi pagi ria
nang padang mahsyar ketika kapi makhluk dibangkitkan bi Allah dari zaman Nabi Adam sampai kiamat pagi kumpul nang isetong lapangan padang nyamana padang mahsyar kumpul kapi ibarat orang sebenda besar sekabupaten ioncong kumpul nang lapangan Tangsel kebuak rayu tak kira lagi ngak genika juga dekik ning padang mahsyar debu na Gusti Kanjeng Nabi di atas telapak kaki beda 1000 telapak kaki orang si ontong pagi begitu jadi si bisa nitek ke tanah si bisa nitek ke bebe milo tempat berpijak sokona pang tompang lagi pak tompak arebo tak kunjo mak ngak kenikah arebi Gusti Allah semak debuna Gusti Kanjeng Nabi kodromil kadar sekitar 1 mil 1 mil ini kemudian yokor ke kilometer 1,5 kilo 1,5 kilo maaf pejimat are bahasa mak sekilo cek makin bayi senapa juta kilo jaraan bumi ke are cek bakun boton dia yang siang tak usah 1,5 kilo pas emak sih semakin separuh na bayi insyaallah peton gue lebih bian yuk apa boleh je 1 kilo pun tak ring gereng ba aban pagi ini pas emak bi Allah ben saya lebih sarap boleh deki debu Gusti Kanjeng Nabi ring orang ria padang mahsyar bekal taselem kalaben pelona tibi keringatan tibi bodoh yang akan cetek tu pun boleh bodoh yang akan betes bodoh yang akan pokang bodoh yang akan tabu bodoh yang akan leer bodoh yang akan elong bodoh itu selem 70 hasta tu pun beliau tu selem ana apa mak bisa terbita Gusti tergantung amal kelakuan selama kiodi nang itunya sekoni tu sana jening ke tu selem Jon banyak raja tu sana Jon terselam bagi ku lebih impian tergantung amal abak bi tibi selama ki odi etunya neka salah are semak lek selekan terselam bi pelon dibi bi pelon ring lain tak ringer tak kelenger abak bagi gini pelon ring lain disuruh sedot kenika kejadian debuna Gusti Kanjeng Nabi tak 1 tahun tak 2 tahun berapa saya 1000 tahun etina bi Allah tapi Allah cek tu kana cuekin bi Allah Allah berpaling tak tepin bi Allah dina kebadan ngak kenika Allah berpaling cuekin bahasa nak anak muda dicuekin kan tak nyaman dicuekin kenika mbian bapak cuekin si bini tak nyaman tak nyaman dia cuekin ibu si bini minta lek cuekin ketek bah ben si bini tak nyaman pak ni kedicuekin bi Allah dicuekin akhirah para aulia wassolihin akumpul kapi mayu minta tolong ke siapa dia tak bisa kebedaan ngak dia terus bahkan dari sarana kebedaan ngak kenika orang-orang kafir baki sampai adhabu Allah ya Rabb ungkulna min hadzal mauqif walau ila jahannam ya Allah tak kelar abdina ning kanto Gusti torena pindah abdina kak dinto tempat kamak boy pun sekalipun ke neraka jahannam pindah ke kasak gula matu betok jadi sanggup tak lebih sara neraka tantangan pada bi orang Islam KTP lagi Islam KTP bila lepas masuk akan neraka bi malaikat bi Allah Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun ya Allah bila lepas masuk akan neraka ya Allah abdina oning Gusti abdina mireng apa ngapereh boh kunta apa nih ya Allah orang Islam KTP deki bila memasukkan neraka abdina oning Gusti abdina mireng cek salat 5 waktu kak dinto wajib puasa Ramadan kak dinto wajib tapi abdina meler selama deki itunya Gusti abdina kasta abdina menyesal tolong beri kesempatan sekalian naki pak odi itunya abdina bakal ngelakoni amal-amal soleh mun lambo abdina ta oning onggaan ke masjid as-syuhada majhawu melolo perak andar ngampung akemi bendedung mangken abdina janji ke ajunan Gusti abdina dia takmir nang yada sih bila lepas masuk ke neraka dia takmir can malaikat teret-teret siapa sih ngucap bor-bor jolon minggu kemarin ji aji sing ngijuan mik bari ning masjid aswada ji lepas masuk ke neraka ada telat pon menyesal telat lambat kapi orang para aulia usulin mayuk minta tolong ke sabar yang kok bibaan coba mayuk mator ke Nabi Adam rombongan ke Nabi Adam ya Nabi Adam anta abul bashar ajunan apaan setuju manusia ajunan si pertama kali bodai bumi yutus bi Allah tolong maturaki ke Allah napa debu Nabi Adam enjak takut enggak
Inna rabbi ghadibal yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lam yaghdab ba'dahu mithlahu. Nah Allah re Gusti Allah setia, tukar paling tukar Allah. Tak pernah Allah tukar ngak ria sebelum ben sesudahnya. Tak kira je setia re paling tukar. Engkau takok nafsi nafsi, engkau men bisa nolong paling bisa nolong abad tibi. Idhabu ila ghairi, nyingkeh kasih lain, minta tolong kasih lain baik. Nyingkeh pindah ke Nabi Nuh minta tolong, pada jawabannya nafsi nafsi, engkau bisa nolong abad tibi. Idhabu ila ghairi, nyari si lain. Nabi Ibrahim pada jawabannya, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Isa, kapi pada jawabannya. Akhirat terakhir mayu sabab boleh resi bisa minta tolong mun tak beliau Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dak remah ketika matur Gusti Kanjeng Nabi, beliau adabu analaha, iya tenang, engkau si bakal ngatasin, engkau si bakal turun tangan, engkau si bakal ngadep ke Gusti Allah. Akhirnya Gusti Kanjeng nikah cerita Gusti Kanjeng beni dongeng nikah deki kula ben ngalami kedadian nikah dawuhna Gusti Kanjeng Nabi. Akhirnya Gusti Kanjeng Nabi matur ke Allah, asujud labid asujud sambil mau poci-pocian ke Gusti Allah. Pas etikani dipanggil bi Allah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, ya Muhammad irfa ra'sak, angka uplah sujud angkalah, sal tu'toh, minta beun kangko apa sih beun minta bakal ibri bingko, washfa tu syafa, beri syafaat ka sapa heuy orang si beun kasokanin syafaat taban jamin terima biisen kok nikah si sebut kedudukan paling tinggi maqaman mahmud. Kapi orang ketika kak disa ketika pun bi Allah pindah ke badan si sara kat dia gelek, kapi makhluk si dari awal sampai hari kiamat si kafir si muslim kapi muji akasoon ke Nabi Muhammad dan nikah si nyamai maqaman mahmudah. Mangkana debuna beliau sapa-sapa orang si setiap mari adzan ngiding adzan atuh kasengko Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qaimah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyata rafi'ah wa ba'athul maqaman mahmudah. Siapa orang si atuh ngajar setiap mari yang ngiding adzan wajabat lahu syafaati, wajib laku nerima tang syafaat. Saya bisa ngadikan Nabi Muhammad, nabi lain tak bisa kan. Makanya penting ngabada maulud si pertama terro ngarepa syafaat beliau, pertolongan beliau, terutama pagi nang akhirat. Ini kasih pertama tujuan amulud. Si kedua tujuan amulud napa? Aba lebih terro oningah, lebih terro kenalah dek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Kesempatan bian badana bulan maulud eman kak diman pengajian, eman kak diman orang perayaan maulud, beabaan kesempatan mirengaki debu-debuna para muballigh, para kiai yang jeng nang emolot untuk acarita Nabi Muhammad. Tak kira kiai ini kan molotan yang jeng molotan acarita budok deh, acarita sudur tak kira je. Mesti acarita Nabi Muhammad. Nikah kesempatan na aba man ra'ahu badihatan habah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Siapa orang yang kenal ke Nabi Muhammad pasti jamin bakal cinta ke Nabi Muhammad. Makanya bener mun bada jauh-jauhan tak kenal maka tak sayang. Ngiong guan dan silaki lambe kan kenalan gak ada bimbing tak kira romoro alamar kenalan PDKT demin nyelaber deh kan nggak kena kayu tak kenal maka tak sayang bener jauh-jauhan nggak kena. Jadi napanya mana kotu baabaan nikah mengambil kesempatan momentum bulan Maulud untuk lebih oning, untuk lebih kenal tentang Nabi Muhammad. Beliau kak dinto nabiyun azimun khulquhu khuluqul ladzi lahu azamar rahman fi sayyidil qutbi. Nabi se agung, nabi se mulja, se akhlak kabi Allah poci dalam Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak kabaan Muhammad, engkau akhlak kabaan akhlak si paling bagus, akhlak si paling mulja, akhlak si paling agung. Nikah Nabi Muhammad. Mun acerita beliau beda dua, beda si bisa etero, beda si tak bisa etero. Si tak bisa etero kak dinto, namanya khususiyah beliau, khususiyah beliau. Ni tak bisa etero bi umat tatan. Mbian maka cinta ada remah ke Nabi Muhammad nikah je etero. Napa contohnya? Banyak Nabi Muhammad kak dinto sejak kiai kandung sarang ummi, apa ipun? Pita pun.
istimewa spesial tak kening tero tan. Siti Aminah ketika hamil ngandung Nabi Muhammad hamlan khafifah, kandungan sedemang tak mebera aja, la tajidu lahu thiqala. Ummina Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad ketika hamil beliau tak ngidam, tak mual, tak sakit, tak ada remah. Kita ben baabeun tahun yang yu kan tahun hamil dia memben rasanya yu ngidam ngidam lain ngidam bareng sebareng tengah malam kak tero bakso kak lenotop ruah iya meneng odi kotanya man bah nang gunung mengona daro mesti kak tero bakso di malek oleh alek tahun yang nyare gosak keluar ben merepot jet mun ngidam re cemacem kadang beda sing ngidam iki sabun ni cemacem ni bini ni kayu beda si sor ke kelenjapna si laki kadang reksona roe cepak nean remon hamil jat mon ummina Nabi Muhammad enten tak pernah ngak kenika demang bahkan beliau tak sadar je hamil buru sadar ketika mulai hamil sampai lahir setiap malam amimpe tapangki sareng para leluhur beliau sareng para nabi dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa sedojo Nabi Ismail amimpe baan saungguna Aminah baan re setia ngandung hamil baan ngandung anak paki si bakal deti nabi si paling mulia nabi penutup akhir zaman re deki idza wada'at syamsal huda fasammihi Muhammad kapi para nabi para leluhur beliau apa sengak kenika di dalam mimpena mun lahir deki sang pembawa hidayah jadi ya cahaya Nabi Muhammad fasammihi Muhammad nyamai Muhammad ini kecet pesanan bon dari para nabi-nabi selain tetapi dari lahir mulia bon beliau lahir dalam keadaan ajelak dalam keadaan tali pusar tali bucul pegek bon ben dalam keadaan apa makhtunan asonnat pon Nabi Muhammad ni kan mun pak bapak dina ada insyaallah kok tak ada tak tahu boleh mi beda kan sobong bagi sobong lahir pas asonnat beni sobong kan bahkan mun Nabi Ibrahim ni dalam riwayat nikah asonnat Nabi Ibrahim pon umur belum 10 tahun mbah mak ngecit mbian belum 10 tahun ibu dia pakon asonnat ya Allah Nabi Ibrahim karena ija heran yuk ni kamu ring orang lambok nabi-nabi lambok umur ratusan tahun beda bi umat Nabi Muhammad 300 400 Nabi Nuh kudu 100 tahun beliau nikah umrah mod umat Nabi lamba nabi selam fisik ke hidengki joraju ami teran mod umat sedia Nabi Muhammad kan jet pocet ngari nang aba-abaan kuat jadi umur belum bolo guru ngod dalam bahiu mon beda tetanggana umur 200 tahun 100 tahun mati misal ngocak bro ni serius yu apa wah yuti mabarok mati do ngode ya 100 tahun ngode melambaknya hat sehat kuat fisik mun semangken nemian ndi jai umur sangang bolo cak beri jemuden yu benar yu edo dari laku sampai asar lekser gun ilgailan kombo ya tanya mak ilgailan melolo ji salawakan benak beri kang koe bodoh remaji apa tadi sih minta kopior tacin sebuk lembu srit sekali sedot masuk nyaman gak karena kelakon na min cerita re mari jai oh kok melatu wari nyiksa boleh lah yu nek kemudian umat silam Nabi Ibrahim belum 10 tahun mon mang enjak ni ro bapak jam biasa meri ki umur 70 minta atar cong napa ji minta atar kok cong ke puskesmas di mah benesare anu ana mah mayu lah cong asonnat kok iko si sambi be ngopo ya bu bidan asonnat ayo banjong enten mbak kan dojo iko ngecit bidan aduh enjak iko maki dokter tak kira ndak apa beda dua kemungkinan takok si kedua kemungkinan tak miti lah gunting lah bisa je dari mah circle kau tu ni kapot sensor men pak mau nomor betong boloh purasonat cak dero ni kak Nabi Muhammad terlahir sudah dalam keadaan terkhitan asonnat dari sejak lahir sejak ngandung pun lain beliau tak pada tak bisa dero napa boleh menapa beliau kak itu pelona beliau ojeng kerawit teben ojeng aba-abaan bahkan mun nabi kak dinto pernah berdebu dari para sahabat coba nabi kerak nabi ini kata pernah geger ke tanah apa karena mun nabi setiap coba kerak tak ada yun para sahabat rebuan
Nika Gusti Kanjeng Nabi jawaban beliau, warikul Mustafa yashfil alila. Jawaban Gusti Kanjeng Nabi bisa teti tanpa kabeabeun, bisa teti tanpa na satu aja penyakit napa apa ibu. Jawaban Nabi Muhammad. Contohnya serah sahabat Sayyidina Qatadah lambek pernah makrifat kadin coplak keluar karena ketika perang cabut tombak pun apa pedang ni Gusti Kanjeng Nabi kun tuh ya baik Yosap esak boleh. Sayyidina Abu Bakar ketika sengak keke olar dalam gua ketika menemani beliau hijrah cukup tuh jawaban esak boleh kan Nabi Muhammad mun umat je lap mahilap ngari je kon madukon benih toron nagyay benih wali apa kon madukon enggak siapa enggak Kanjeng Dimas nya aja mana kon madukon mon beda anak sakit sambil kangko sih kon madukon ro gon oleh nakon tuh mon Nabi Muhammad bedering belangan jedak tuh jawaban esak mon umat silap mahilap ji tuh jawaban elang jedak apa ya tak tahu sakit anjedak lu tandi jedak pun yuk jadi jalap mahilap mon umat Gusti Kanjeng Nabi ni mak andaraga jauh lambak contoh bukti nyata gula tibi pernah ngalamin lambak gula ketika umroh 2016 nih kah asarang di rombongan dari Lumajang pak bapak beda pak bapak dari Lumajang setruk dari Sorgojo berangkat enten nyaman nih kah kerja akan jemudin daerah esaki depak kerja setruk nih kah pak bapak dari Lumajang nyaman setruk kan tak ngadi ngakuli dari Soko sampai kata kera bah yang suntik kering kera tak ada ngaku ni lema are nang Madinah nang hotel mula bapak tedung tak antar ke Masjid Nabawi tak antar ke Raudhah tak antar ke Astana Gusti enten tedung mula nang Madinah akhirnya bi rombongan sarang pembimbing gula sebelum pindah ke Mekah umroh ke Mekah sambil ke tempat-tempat bersejarah Madinah banyak beda Gunung Uhud beda Masjid Kiblaten beda Masjid Wamamah Masjid Kuba macam-macam termasuk sambil ke Bi'ru Syifa. Kenapa Bi'ru Syifa? Somor tampe. Kenapa baiknya mai somor tampe? Karena dia guna para ulama lambe Gusti Kanjeng Nabi pernah acopa ke somor genika Bi'ru Syifa. Bede Madinah sampai mah. Sambil setuju rombongan sareng pembimbing termasuk Pak Bapak si setruk genika gila. Toreh para jamaah mangken aziarah ke Bi'ru Syifa. Somor lambe saya pernah coba ibu Gusti Kanjeng Nabi kita tabarrukan kak disa tore ngala aing abuk tah butol setuju engki abuk tah butol ngani ke butol abuk tah butol ngala aing setuju jamaah termasuk Pak Bapak si dari Lumajang guru akhirnya mari ngala aing butol nginum bah nyaman nginum aduh mata ibu kaki ada rumah ngani gayu le butol ngani kah nginum bah kapi jamaah belkak gula yung malay gula yung kan kok aceritari ya malay bisa nginom kok ya kali jad biko jad mari nginom jad mari nginom kapi berangkat boleh depak ke daerah Juhfahnya mana pertengahan antara Mekah dan Madinah jamaah toron kapi kan kok aduh apa harus ngedurus ini tekada ini dulu jad biasa jad mon pengajian biasa nih kiai konvoy gula sering gini nggak kini nah kan ada ngodaten biasa keng gula ngocak sama ikan boy di dalam mobil ya teh mentor norok ngaji bayi para pemuda ni mak takun berak lebur rus durus kenal pot rojan gula mangkan bener ngaji ongku keng ajurukong bah nang yadaan gula ngambil korokan izin ke ajurukong jan iya lah nak harapan tertada angin puting beliung bayi marin banjan hari mun umat Kanjeng Nabi si setia akal vokal jadi boleh ke sila dapat ada marilah oh nginum yang kain gula nginum mare dapat ke Juhfah kapi kat dinto para jamaah termasuk Pak Bapak dari Lumajang gula si setruk kat dinto sak bisa gula tanya kibi kiai boh panjenengan sehat tuan Pak kiai boh tak sakit sobung elang pun rasanya nikah subhanallah luar biasa beliau kat dinto napanya mana barokana nginum aing somor saya pernah cobain sekalian pun itu pun 1000 tahun saya terbongkor nikah ki manci sampai mangken nikah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad tak kening tero ben baabeun pelona beliau om Ummina Anas bin Malik pernah lembek nyoba ngadain pelon beliau kaminya antar ke pasar Madinah aduh orang sebasar Madinah nyium kapi bau gini
dari dimma menyari majai Roma rezari umina di mali melai dimma yu parfum ngare yu engkau nyari Indomaret tak ada beri gua contohnya nih kak keng lembe tak ada Indomaret yang Madinah tak ada anu re beni parfum Arya pelona Gusti Kanjeng Nabi engkau beri tabarukan ngalak pelona beliau yang koi bikoi pada di parfum ni kan Nabi Muhammad mon lagi nambian coba nyoba ambian yu ambian magi terobarokan si laki coba stadoi laki datang alako ujung-ujung matiin gelas ambian bah iya lah kapandi kali ambian entar ke pasar Benasari ambian bah abelence buru kepir yang disa sepe pasar bah mabo hutang dinari kana tak kening dero dan ni kan Nabi Muhammad ni kah khususiyah beliau saya kening dero dari beliau napa akhlak beliau akhlak beliau kak itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah dalam diri Nabi Muhammad terdapat contoh sebagus suri tauladan yang baik untuk umat ni kah kening dero napa akhlak beliau banyak dalam maulid cimtud durar nang awal solawat julus sebut Habib Ali salah satunya menyifatkan ya Rabbi sholli ala Muhammad ahlal wara mantikon wa asdaq Nabi Muhammad kadinto ahlal wara paling manis saoring mun pon abu debu kata-katanya manis keng tak cuma manis napa asdaq jujur kata-katanya manis ben jujur kadang bede orang kata-katanya manis tapi tak jujur ingat sihra contoh ingat ke laki ri menabagalan nisma manis melolo ya dan matuan aku lok biasa tak tahu asongkoan bah menabagalan men akhlak reng laki ni kamun dia abagalan saya yang kui akhlak koceng dak remah koceng men nangale juko beda orang tak kira langsung isal kerja ain terlu miong jadi yang miongan ruah bila lah tak ada orang guru isal pek benlang tau lang gemet gini reng laki ngak ni kegia ya doan matuan nabi assalamualaikum abu yai kasih abu yai dan mana ngonin adik kadin jadi koceng gini ka aslinya dan bian koceng cek beki anak bini bian mana sambil ada mah jang nyambi ada jang anu kadin tu abu ya bek tak agamba silaturahmi amai cek beki yuk kini ka koceng lecek carpak corpot gini dan mah tak sambil gambar aja sambil ke Jember anu apa ke Jember entar ke Watu Ulo pantai Watu Ulo napa desa amen lo-oloan anan bian bah itu los ngandung jadi bah amen lo-oloan jadi tak ning barjaja mun Nabi Muhammad punten kata-katanya manis tapi jujur tak sekedar janji-janji manis punten beliau kak dinto kata-katanya manis tapi jujur ni kak akhlak beliau banyak akhlak beliau sabar beliau pernah kak dinto Nabi Muhammad kak dinto penlaku selalu entar ke pojokan pasar Madinah lamba nang pojokan tupat tu pasar Madinah kadisa beda orang tua Yahudi buta ngemis tua buta ngemis yuk tojuk melolaku bi Gusti Kanjeng Nabi penlaku edulangin mesti entare bi Gusti Kanjeng edulangin keng orang Yahudi setua se buta ni ka cek bocin ke Nabi Muhammad mesti mun beda orang lebet ngocak singa ya cak hurung Muhammad roh gila Muhammad roh tukang seher Muhammad roh dukun jawi cak hurungi Muhammad gila Muhammad roh termasuk Nabi Muhammad si aswapin benar mesti ibu ni kah orang Yahudi setuan ni kah si butang ngocak cong ban dari di mana ulah dari kantor bu dari Madinah nak Nabi Muhammad ada ban singa ya nak cak hurungan Muhammad cak mak nyemak ke Muhammad roh gila Muhammad roh abon tak jubak buat Nabi Muhammad engkibo pakun nyopen mun gule bangak henik kayu beda orang buta iswapen neben noben ni bi gula cak bereng ramalik gila tak beres ramalik bi gula tolang napa tulang belang tolang gini ka ba ya kakanlah dan bisa jeleken sekali ngota dia repen noben ni ngojain mun gula mun Nabi Muhammad tan sabar engkibo terus sampai beliau wafat situ. Ketika beliau wafat situ kente sareng Sayyidina Abu Bakar penerus beliau Sayyidina Abu Bakar atanya ke putrana beliau si jukan ikaraji Nabi Muhammad seranya mana sera bu Siti Aisyah ore lagi cuman mangken ni ka idola na orang pun salbut salsala yusalsilu wasalsalan wasalbutan
salbut idola na zaman sedia reng-oreng apa mun etanya ki Nabi Muhammad keluarga na Nabi putra-putri na Nabi para rajina Nabi sahabat Nabi kebanyakan tak tahu angang Nabi ditanya tapi mun ditanya ki dek ngoder ke Ronaldo tahu benak kayak lakai oning CR7 guru kan ki dari lima Portugal tahu asal lakapi mun boy lain boleh apa ikatan cinta roh biasa kan ki bu saya nyaman hah Lebaran iya kok engkuan tahu engku apal mun ke sinetron apal Aldebaran dengan mun bapak lain boleh apa Syahrini tahu dah maju mundur cantik ya. Dai man idolan na zaman sedia salbut salsala yusalsilu salsalan wasalbutan salbut ni kepentingan baabaan amolot mali lebih kenal lebih oning Nabi Muhammad nggak boleh kasih gelak Nabi sampai adulangi orang tua Yahudi nikah saya buta sampai beliau setu hente sareng Sayyidina Abu Bakar tanya kepada beliau Aisyah apa sunnah Nabi re saya biasa elakoni Nabi saya ki abare belum melakukan na apa biasa Nabi re ngelakoni apa nak apa ki beda bah apa kak disa nang pasar Madinah itu batu biasan beda pengemis Yahudi toa buta bon bah tak nengaleh kerua biasan Gusti Kanjeng Nabi setiap hari nyambi deureun nyuapin atulengin orang tua si buta kene kula oh iyalah nak lakoni engko bi Sayyidina Abu Bakar entar dulengin engko pas candreng tua Yahudi si buta kula endek kada baen sahab bah kula si biasa nyuapin bian benar bu nya mak lain nah ban lain bu cek ri beriin biasan mun atulengin kok kakanan rai palos engko palos gelu ora tuleng baen mak kol bungkol isoro koloduk kangko diundi re ko mak isoro nguta orang jong ni ko akhirnya Sayyidina Abu Bakar aja reta oh saya beri kak disa ampun saya bu ampun sobung omon ben siapa abdina sahabat tu abdina Abu Bakar bosi beri demah sobung omon siapa beri roh kak disa si biasa nyuapin bian benare kak disa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngecit nangis nikah orang si buta Yahudi nikah aduh ternyata si atulang engkok benare orang si cak-kocak engkok ruaya akhirnya orang Yahudi kat itu syahadat masuk Islam karena apa? Karena akhlakah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di dalam berumah tangga akhlak beliau kotutero kalau ben panjenengan setuju. Pak bapak, bu ibu. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Paling bagus tentang umat, si paling bagus di dalam memperlakukan anak dan bini, memperlakukan keluarga. Contoh Nabi Muhammad mangkana hikmah anapa beliau araji oleh lebih dari 4 bi Gusti Allah raji beliau banyak ni kabada hikmah na tak ben seromben dan mun ku lebih empian kayak laki ni bapak kan Al-Quran oleh abini lebih dari setong keng ibadah saya cukup 4 lebih dari 4 tak oleh lebih dari setong oleh tak oning bapak beda kan tu pak si abini 2 lebih dari setong sobung ni sobung singak apa ada rumah bapak-bapak ni mun Nabi Muhammad banyak apa menunjukkan hikmah ka umat karena reng bini karakter ada bita rajina Muhammad karakter ada bita umur bita juga bodoh si asapwan bi Nabi Muhammad Siti Khadijah bodoh boleh bodoh si sepantaran ben beliau bodoh si jauh di bawah beliau cerah Siti Aisyah bodoh si karakter tamburuan cemburu melulu Siti Aisyah pernah Siti Aisyah nikah sama bela pereng itu lemah karena cemburu ke Gusti Kanjeng Nabi karajina selain lain nikah itu tunjuk kibi Gusti Kanjeng Nabi karena ada bita pak yang bini mon tepak kasih sabar iya nyaman lek seporan lek rekan buru mari PPKM lek corona derma kak toron belanja setia lek engkau biasan kan belanjain bahan 10.000 benar lek toron sedia berempat kak 1.500 bah, mun tepak kabini si sabar, dina kak mak sebul, saya busa kali, kor embian setia ke kule, kasih, kor asal embian selalu mendampingiku, kula ikhlas, kula rela kak, pentel saung ngotan, makini isagoni, sendi saung ngocet tadi saung ngocet terpentelan pak, kumbing bibir embian pak,
Nyaman tebak kasih sapu. Tebak kasih tamburuan ngamukan. Si laki ki nonon narokok. Nih yang berah, nonon lah. Kak. Ojol. Cepat cepat belum pian. Long tak kering corong ngambil ti ubun hari pian. Bayar apa le? Cek korokan belum pian. Ya, matemor para apar lu alai kasih. Dah mah le. Rajotang pian. Huting ro si laki. Ngecit si aro gua ke laki. Ontong tak jantungan jadi si laki. Mate mori apar lo, betul sarapa deh. Marah di rokok melolo, jauh kebeli rokok melolo. Setiap beras ongke, gula ongke, minyak, kapi ongke kak. Mak gun berak seleber buat ongke toron pun malam kangkoi. Akhir melolo si laki. Beda sih ngak kini kabini. Tepak kasih ngamukan. Yap siap nih pak, undi bini ngak kini pak. Lah Nabi Muhammad banyak rajinnya menunjukkan kebeabaan ngajari. So contohnya apa? Setong contohnya beliau kak dinto. Pernah bubar ke dalam, peleman ke dalam, adanya kerajinan. Ya Humairah, Siti Aisyah panggilan beliau, apa beda deeren, kakanan si bisa kok kakan setia. Sobung Gusti, abdina tak sempat amasak, tak sempat atana. Gusti Kanjeng Nabi tak ngamuk kerajinan. Dari mah? Oh iyalah Aisyah, munda iya mendadak si kakana, engkau abuasa agai are setia. Nyaman Pak Bapak mau niro sabar kan nyaman. Minimal niro sabar, tak niro puasana. Datang alako, abayang lah nang jalan. Marin beda ST apaan nih mengko. Depak kabengkon nasi bini tak tanah. Lapar kolek atana. Tak sempat gika. Cek ngamuk niro sabar bayi. Arah apa tak sempat le. Ben oning dibe kak. Kula kan ni bini ni kalako repot payah bunyak. Kulak ragora. Asabuan nyasa. Yang pagi anak mandi a sekolah lemalem ki tompak bimbian ka gua misal laban si bini to dia kiri melolo pak ni ser kok ambian yu ni kayu masih lolok kapi men pren kiri melolo masih cek kiri melolo ni ro sabar ya lele men tak sempat engkau istirahat lalu ya yang jamper deki men ban maria tanah masak engkau ceri celok ngakan engki kak nyaman mun ngak nikah padahal Nabi Muhammad beliau ni muncet minta ke Allah kesokan bisa beliau. Anapa mak beliau tangak ke nikah? Cak para wali pembian nikah. Minta anapa? Mesti kabul bi Allah, mesti beri bi Allah. Napa boleh nikah? Rato na para wali. Nabi Muhammad, kor beliau kesokan ngangkat tanah minta, mesti beri bi Allah. Lapar misalnya, rajin tak tanah. Nabi Muhammad bisa. Ya Allah, lapar abdina Gusti, terus utuh, terus rawat. Beri mun Nabi Muhammad. Mun bas ummatan niro ngak nikah, gila kap piring dina reba. Datang alako temu ngalak jengkak nang yadan ambera juk toju ya Allah niron Nabi Muhammad abdina Gusti si lapar tak ada anak si bini abdina lapar terus pentol Gusti salah dia ari kowe si pendol telur duan pendol tahu telur ya Allah ya rekan dagang pentol apa Gusti pangeran tak ikut kerin pentol ngamuk ya Allah mata ijo pi abdina Gusti ngamuk tapor ke lapah nang yadan mongkon arah apa sambil macam-macam ngajari Nabi Muhammad bisa ngak gerocek bisa nah king beliau tak nyontowaki ka umat ta anapa malai umat ta nutut niro beliau bisa niro beliau minimal niro sabar tak tak niro puasana mun sabar mun ngamukan ke laki dengan lako tak ada anak si bini tanduin cipan sobluk ibu dia dapur ada pero tanongku kelakuna ada dengan lako adanya boleh si bini le mata ada anak boleh tengku sobluk ben panci kan biar si maperot bari kak boh ngakan apa pas lek golek ngakan rebo mare pun kak kedua ibi sapi negeni men beduk ya kan nyaman mun niro sabar minimal niro sabar teka tak niro puasana si terakhir napa pun beliau ngajari mesra romantis ke umat mun kerajina beliau tak pernah langsung nyelok nyaman atau napa panggilan sayang ya Humairah wahai istriku yang kemerahan pipinya ya Fuadi wahai belahan jiwaku ya Habibati sayangku sendiri ini kayak jari bi Nabi Muhammad karena apa resep rumah tangga menterolang genga salah sitonga kau tu mesra kau tu romantis je atau karan melolom ben silaki pamesra pak bapak ni pamesra lagi ya kulamun kadet ngodet tak ragu tan yuk cek kita abagalan kita arabin manggilalah papi mami ayah bunda ki abagalan ro ki abajaran lah manggil ayah bunda du demak ayah bun ni guys apa bun mau kemana ya bun tok reh guys bun demah bun
ayah mau keluar ki abajaran gini anan pian coba tengku HP anan pian mendak ayah bunda papi mami tadi ya bun ayah mau keluar kemana ayah ke kota ke Bondowoso olah rok motor abunda sih iya ayah motor apa bun nasen bu banjir bayah nyari saya mudah bayilah hari ini nak kena zaman sedia manggilalah ayah bunda tak ragu man kasih dia mudah ya si mau sepo ya manggil langsung nyaman apa si bini Sumiati si laki ui ti lapar kau ti masak nasian ambui sibo kau kiwi tak lebur sekali kayak dingna tadi oba mulai mangken bian minimal dari ni kaniro niate itba norok Gusti Kanjeng Nabi malai beda oleh na amulot panggil si bos sepore oba mulai mangken bian apa iya deki boleh mangko ya Humairo dah iya gue kayak nyairo ya wadi tak kira dolenya tak ngerti je bahasa Arab terlokal ya habibati tak dole ngosok je ba oba dari rumah ya corok iko tu atau lagi nya ini apa kobok iko ya toh lo satu karburu romantisme bian ya coba bahasa Arab pak nah apa namanya dinda apa dia wahai dindaku deh sih keliaknya yang jelok ni mahurun apa manggil dia kau ini manggil kombo yang iding atau lagi beres benji kau kombo ya ya napa naja apa dia ngering ngerabun cek iding kombo yang bian lenika setuju akhlak dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sebisa kau le tero sebisa kau le terapkan di dalam kehidupan sehari-hari di dalam kehidupan berumah tangga beliau kak dinto ngajari beabaan dari hal si paling keni sampai hal si paling raja pon intina niat amulot nyopre sahabat Gusti Kanjeng Nabi si kedua juga lebih kenal lebih dekat lebih mengenal beliau karena mun pon jen kenal ke beliau pasti sajen cinta pon cakak dinto bayi karena ki beda ki Abdurrahman kak dinto seperti Abu Dhabu cek keluar men banteng mangkan kula sering mesen mon pengajian mon bisa bu ibu ngangkui pempes cek anaan melolo pempes embian ya si juga kami apa di keluar gedel mungkin pempes bayi tahun datang ke pempes kui pempes bayi kula tahun beri apa yang hadiah kita enggi tahun beri kuis tahun mangken libur tahun datang boleh menenjeng boleh kok pon cakap dinto baik dari badan kaulah malar manter satu aja si hadir kak dinto barokana mulut barokana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad barokana solawat malar manter satu aja na paringin lanceng umur sehat walafiat satu aja urusan dunia akhirat paringi lancar pamurah pagempang rezekina satu aja hajat-hajat kaulah panjenengan dunia akhirat malar mantar ikabul patakasar Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi fili wa dawli sakadinto sebisa dan gula atoraki malar mantar barokah malar mantar manfaat manabi pada salah lopot kajang kolangan kulanya on sepora siji rajana hadanallahu wa yakum ajmain wal afwa minkum thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.